Dusenge tuombe. Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimira guhimbaje, tugushimiye uyu mwanya mwiza duhaye Nyagasani. Ndakwinginze ngo Umwuka Wera wawe akomeze kubana natwe, atuyobore. Amagambo ari buvugirwa ahangaha Nyagasani ntaba ari twe ahubwo Umwuka wawe Wera. Amina. Amina. Kandi ikiruta byose uri umwe wese uri ahangaha ntataha uko yaje, ahubwo buri wese atahana umugisha wawe. Amen. Amen. Ntabwo ndabatinyira Na sintokawia sana. Kuna mtu ambaye nimeona akiwa anaichungulia saa yake. Ndakoresha iminota mikeya cyane ntabwo ndabwiriza saha yose. Nitatumia muda mfupi sana, sintotumia saa nzima. Ikigisho cyanjye, fundisho la leo ama hubiri la leo, mutwe wacyo uravuga ngo, kichwa chake cha taarifa inasema tubaho kubw'ubuntu bw'Imana. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Sinzi ko mwese muri kwemeranya nanjye ko tubaho kubw'ubuntu. Je, tunakubaliana kwamba sote tunaishi kwa neema ya Mungu? Tubaho kubw'ubuntu bw'Imana. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Iyo tuza kubaho kubwacu, kama tungeishi kwa nguvu yetu na uwezo wetu, buri wese kwifuza kuvukira mbere igihe yavukiye kugira ngo abaho imyaka myinshi. Kila mtu angetamani kuzaliwa mbele ya wakati aliozaliwa ili aweze kuishi miaka mingi. Kandi buri wese yari guhitamo aho avukira n'umuryango. Na kila mtu angechagua familia ama sehemu ya kuzaliwa, familia ya kuzaliwamo ama sehemu ya kuzaliwa. Simbizi nk'abantu twakuriye muri Afrika cyangwa se byibuze twavuye muri Afrika tuzi ubwenge. Si kama hasa kwa watu ambao tumetoka Afrika tukawa watu wazima. Harimo ukuntu iwanyu mwabaga mworoheje ariko umuturanyi wanyu aho mukire. Unajua hizi inatokeaga kwa mfano Afrika, unakuta nyinyi ni maskini lakini majirani zenu ni watajiri kabisa. Bafite inka, bafite ibirayi, bafite ibishyimbo. Wana ng'ombe, wana viazi, wana marage, wanalima, yani wana kila kitu. Sasa unakuja kujikuta wewe umezaliwa katika familia ambayo ni ya maskini uhai kabisa. Ugasanga kugira ngo umukuru ayo mataba turanyi bayo bakamye nuko wagiye kuba kukira. Unakuta mtoto ila aweze mtoto wa jirani aweze kunywa kwa yale, uweze kunywa maziwa kwa yule jirani yako, ni kama mpaka umekwenda kuwasaidia labda kutoa ya ng'ombe, kinyesi ya ng'ombe, ama unakunywa kiufupi ukanywa maziwa ambayo umeyatumikia kwanza. Lakini kulikuwa na, kama ingekuwa kuna uchaguzi, kama tungekuwa tunajichagulia namna ya kuzaliwa, kabla ya kuzaliwa huko tumboni wanakuambia chagua kwenye utazaliwa, nchi yenye utazaliwa na familia yenye utazalikiwa hema, mtu angekuwa anajichagulia. Iyo mbonye abana bavukiye ahangaha kuntu baba bameze, ninapoangalia watoto waliozaliwa hapo Marekani wanavyokuwa, alikiye mvuga ntikiba Imana babare ko aligiye bivuga ntikiba Imana yabanyuza akanyafu akajya muri Afrika umwaka umwe. Kuna wakati Mungu alisamehe, huwa anasema ikiwa Mungu angewapitisha kafimbo kidogo waende waka experience maisha ya Afrika kwanza hata mwaka mmoja. Wakiga kuja kutasha, waende kujifunza kuleta kuni, kuchanja kuni, wakiga kuja kuvoma. Watoto wangejifunza kwenda kutafuta kuni. Wakiga no gukubura, wakajifunza kufagia. Bese ibintu byose bakabyiga. Kwa kweli kama wangejifunza mambo mengi. Kuko abana bahano usanga umwana agera ku myaka 12 atamenya koza amasahani. Fikiria mtoto hapa Marekani anafikisha miaka 12 hajajua hata kuosha vyombo. Umwana kagira imyaka 12 utamusigira muri nawe. Fikiria mtoto wa miaka 12 uwezo kumwachia mdogo wake akamwangalia ile ndo kashughuliki. Ariko ngenda mu Rwanda nagize imyaka 5 nsigarana muri umuna wanjye nzi no guteka. Lakini kwetu Rwanda nilikuwa na miaka 5, nilikuwa tayari nina uwezo wa kubakia na chungu na kuangalia mdogo wangu. Jana kwiyongeraho nkajya gusenya ntikandi mufite urugo. Tena ikiongezeka nilikuwa na yule mdogo wangu tena naenda kukusanya kuni. Cyangwa se ngashyira ibiryo abakozi mu murima nawe mufite. Au napelekea chakula watumishi na nilikuwa nimebeba tena mgongoni. Iyo haba mama yahitamo rero nari kwitamo kuvukira ubwami. Sasa kama ingekuwa kuna uchaguzi, kama Mungu alinipa kuchagua, mimi ningechagua kuzaliwa ufalmeni ama kuzaliwa kwa rais. Harimo n'amahitamo nta wakwemera gupfa. Kama ingekuwa na uchaguzi, kama mtu angepata nafasi ya kuchagua, hakuna mtu angechagua kifo.
ariko kubera ko tubaho kubw'ubuntu bw'Imana niyo mpamvu ari kuvuka akabaho no gupfa. Lakini kwa sababu tunaishi kwa neema ya Mungu ndio maana kuna kuzaliwa na kuna kufa. Harimo amahitamo, buri wese ahitamo kuba umutegetsi, yahitamo mbese ubuzima bwiza bwa bundi buri wese ureko vuti runakari ubuzima bwiza nanjye niko nshaka kuba. Kama kungekuwa na nafasi ya kuchagua, kila mtu angechagua kuishi vizuri. Kila mtu angetamani kuishi maisha ambayo yamerahisishwa. Hariho amahitamo babakene tubona usanga kizwe no gucinshuro kwa runaka. Kama kuna nafasi ya kuchagua, basi wao tunaowaona wako barabarani wanaishi vibaya, wasingechagua kuishi pale, wangechagua kuishi vizuri. Ariko kubera turi kubw'ubuntu bw'Imana, lakini kwa sababu tupo kwa neema ya Mungu, ni nayo itugenera aho tuvuka, na Mungu yeye ndiye aliyepanga kwenye tunazaliwa, ni itugenera igihe tuzapfira, na yeye ndiye alipanga wakati tutakapofia, ni itugenera n'amahanga tuzatembera, na yeye ndiye huwa anaziandaa njia zetu katika ulimwengu huu. Ujya kuvuka umugambi wo kuzabaho kose Imana yarawupanze. Kabla ya kuzaliwa, mpango wa maisha yako, plani ya maisha yako, Mungu tayari alishaiweka pale. Ariko noneho nge narasomye muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, lakini niliposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, ikintu nibajije kikambese nkumva kuri nge ni ikibazo. Kitu ambacho kuna jambo ambalo nimelisoma na jambo hili limenipa wasiwasi kidogo. Nukuntu umuntu watangiriye urupfu, umuntu wapfuye bwa mbere yari umukiranutsi w'Imana. Ni pale ambapo mtu alianza kufa, ama mtu aliyekufa mara ya kwanza alikuwa ni mtu wa Mungu, mtu mcha Mungu. Reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 8. Kitabu ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 8. Ngenda hafi reka nsome nihuta ni umurongo umwe. Ni Mwanzo 4 sura ya 4 mstari wa 8. Kaini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kaini ahagurikira Abeli murumuna we aramwica. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwako uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Niba twese tugerageza gufata umwanya tugasoma Bibiliya, ikiwa sisi sote tunachukua nafasi na kusoma Biblia, iyi nkuru ya Kaini na Abeli twese turayizi. Kisa hiki cha Kaini sote tunakijua. Aho byatangiriye, aho Kaini yagize ishyari kubera murumuna we akamwica. Ilivyoanza namna Kaini amekuwa na wivu mpaka akamuua mdogo wake. Ya, ibi byose byari ubugombe bw'Imana. Hii yote ilikuwa ni upinzani na ubaya mbele ya Mungu. Ya, rero reka dukomeze. Acha tuendelee. Turasoma mu Itangiriro 12 umurongo wa 17. Kitabu ni kile Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 17. Ya, bari bahadusomeye turahasoma. Mwanzo 12 mstari wa 17. Ukuntu icyaha cyagiye gikura nyine n'urupfu rukagenda, uko icyaha cyakoraga niko n'urupfu rwagendaga bwiyongera mu bantu. Anasema kama vile mhubiri wetu anasema, kama jinsi dhambi ikiendelea ndivyo hata kifo kiliendelea katika maisha ya watu. Kwa hiyo 12:17 12:17 anasema, lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Uwiteka ahanisha Farao n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarai umugore wa Abrahamu. Mu byukuri Farao yari afite umugore. Kwa kweli tunapojua Farao alikuwa na mke wake, ariko yajyaga kwifuza Sarai kubera ikikani yari afite. Ni namna gani Farao ambaye ni mfalme wa wafalme ana mke na wake amekuja kumtamani mke wa Abrahamu? Yego Bibiliya irabivuga ko Sarai yari afite igikundiro, yari afite uburanga, yari mwiza.
Biblia inasema kweli kama Sara alikuwa ni mzuri kwa uzuri wa macho, ariko ntabwo bisobanuye ko abagabo umugore wese mubonye ufite igikundiro mwambifuza. Lakini haimaanishi kwamba kila mwanamke ambaye ana uzuri kwamba ni lazima atamani wanaume umtamani. Farao ntiyanyuzwe n'umugore we yari afite yifuje nundi. Kwa hiyo Farao hakuweza kulizika na mke aliyekuwa naye mpaka akatamani mke wa mtu mwingine. Kubw'ibyo yaje kugira ingorane, Imana imuteza ibyago bitandukanye. Na hapo ndipo Mungu alikuja kupata shida, Mungu akaweza kuleta mapigo tofauti. Natwe rero muri iki gihe, na sisi nyakati huu, bitewe n'ubuzima turimo n'isi yanduye, kulingana na maisha tulionayo ambayo ni ya dunia ambayo imeshaharibika, ni kenshi twifuza ibirenze ibyo dufite. Ni mara nyingi tunatamani zaidi ya vile tulivyo navyo, kandi tukabyifuza mu buryo butari bwiza. Na huwa tunavitamani katika njia isiyokuwa nzuri. Rero reka tujye tunyurwa nuko tunyurwa n'ibyo dufite. Kwa hiyo acha tuwe tunalizika na kile tulicho nacho. Niba hari kwifuza kwiza, tujye kwifuza kwinyota yo gusoma ijambo ry'Imana, kuko nicyo cyifuzo cya mbere cyaba cyiza. Kwa sababu ikiwa kuna nafasi ya tamaa, isipokuwa tu kutamani kutenda mema ambayo ndicho kitu kizuri ambacho tutapaswa tuwe nacho, kuko nta cyago kizatumanukira kubera ko twifuje gusoma ijambo ry'Imana. Kwa sababu hakuna pigo litakalo kutujia kwa sababu tumetamani kusoma neno la Mungu. Byose rero tubifashwa na Mwuka Wera, na hayo yote hatuwezi isipokuwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Ariko natwe twashizemo umwete, lakini nasi tuna nafasi ya kufanya. Kuna nafasi ndogo ambapo inatakiwa tuweke juhudi zetu. Mwuka Wera ntabwo azaza kunyobora mu gihe nirirwa nicewe ndi kwirebera filime. Roho Mtakatifu hataweza kuniongoza ikiwa kila siku nitapoteza muda wangu nimekaa kwenye TV tu naangalia seria ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya za Nigeria, za Tanzania, za Rwanda, sikiza wapi. Mwuka Wera ntabwo azanyobora mu gihe abandi baje ku rusengero ngewe ngatanga excuse ngavuga nti kwa runaka hari baby shower, ngiriye muri baby shower. Roho Mtakatifu hataweza kukuongoza ikiwa una excuse nyingi ambazo inafika wakati unakumbuka kwamba kwa fulani kwa Muhindo kuna baby shower, unachagua kwenda kwenye baby shower kwa Muhindo kuliko kwenda kanisani. Yaduhaye amahitamo. Mungu ametupa nafasi ya kuchagua. Uhitamo kwacu niko kuzagena iherezo ryacu. Kwa hiyo uchaguzi wetu ndio unaashiria umwisho wa maisha yetu. Ya reka turebe Itangiriro 3 umurongo 20. Kitabu ni kile kile. Kitabu ni kile kile Mwanzo na sura ya 3 mstari wa 22 mpaka 23. Titre yaho iravuga ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asija akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Ya Imana yaratabaye ngo umunyabyaha atabaho iteka ryose ari umunyabyaha. Kwa hiyo Mungu aliingilia kati ili mwanadamu asiishi milele huko akiwa anateseka na dhambi. Kuko iyo Adamu na Eva baza gukomeza kuba muri iriya ngobyi, kwa sababu kama wangeendelea kuishi katika bustani ya Edeni wakiwa ni wa dhambi, bari gupfira hariya badacunguwe. Wangefia kule bila kuja
wangeishi kwa hiyo tafsiri ni vigumu. Mruza agende ngugiro tafsiri sange urabeshe umuntu. Sometimes it happen. So abantu ntabwo bari kubazabaho muri Edeni, nubwo bari kuba muri Edeni ntabwo bari kuzava badacungura, kuko bari kuba abantu bakoze ibyaha, ariko gucungwa ntabwo byari kuba bishoboka kubera ko bari bamaze kujya ugita imbuto ku giti cy'ubugingo. Ariko Imana kuba yarabasohoye muri Edeni hari n'isezerano yasezeranye. Kwa hiyo Mungu kuwatoa ndani ya bustani ya Edeni kuna hata agano aliyowapa. Yabasezeranije isezerano ry'ubucunguzi. Kwa hiyo alipowatoa Edeni hakuwatoa hivyo hivyo. Aliwatoa kwa maagano kwamba na watoa Edeni lakini kuna mwokozi atakayekuja waokoe. Kuko niho hatangiriye ibitambo. Kwa maana hapo ndipo hata kafara zilianza kutolewa. Ariko ko ibitambo byagiye bitambwa, lakini kadiri kafara zinaendelea kutolewa, haraho Imana byageze tubona igitambo kiteka ryose ariyo Yesu Kristo mukiza wacu. Na kupitia hiyo tumekuja kufika wakati ambako kafara zimetolewa, lakini tumepata kafara ya milele ambayo ni ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Kandi ngo dusomye neza muri Bibiliya, na tukisoma vizuri huko kwenye maandiko tusanga abantu bakomotse kuri Kaini, tutakuta kwamba wana wa Kaini, kizazi cha Kaini, bose baguye muri wa muziro kwa Noa. Wote ukiangalia kulingana na mambo waliyofanya ama waliokuwa ujuzi na imani zao, wote waliishia katika gharika. Nukuvuga ngo umuntu yari yongeye guhabwa andi mahirwe, kwamba mtu aliyekuwa amepewa nafasi tena mwanadamu, kuko nyuma y'umuziro kwa Noa harokotse Noa n'abahungu be kandi ntabwo bari mu muryango kwa Kaini. Kwa maana tukajua kwamba waliokuwa katika gharika ni Nuhu na familia yake tu, na wao hawa hawakuwa katika familia ya Kaini, lakini hao walikuwa katika kizazi cha Seti. Reka dusome umubwiriza igice cya 9, tukielekea katika kitabu cha Mhubiri na sura ya 9 umurongo wa 3 kugera ku wa 10. Numva ari muremure sinzi ko turabisoma 3 mpaka 10. Mhubiri abantu mufite Bibiliya mushobora kumfasha urahagira mbere akantanga kahasoma. Kama mtu ana Biblia Kinyarwanda msaidie. Umubwiriza igice cya 3 mstari wa 9. Sorry, umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3 kugera ku wa 10. Okay. Tusome kwa haraka. Kiswahili. Baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika nchini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja. Naam, zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioni mwao, wakati walipo hai na baadaye huenda kwa wafu. 4. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai, maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini hawajui neno lolote, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. 6. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lilifanyika chini ya jua. Wewe enenda zako ule chakula chako kwa furaha, unywe vino yako kwa moyo wa kuchangamka, kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Mavazi yako na yawe meupe siku zote, wala kichwa chako kisikose maharamu. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha, na katika tabu zako
ulizozitaabika chini ya jua. 10. Lolote mkono wako utakaolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendapo wewe. Nikarudi na kuona chini. Naendelea mpaka mstari wa ngapi mama? Basi nimemaliza. Okay, kansoma mu Kinyarwanda nihuse. Haravuga ngo iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Amagambo yawe, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Wishimire n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe no mu mirimo yawe ugokera munsi y'ijuru. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Amen. Aya magambo, maneno haya ari kwerekeza ku bintu bibiri. Yanatuelekeza kwenye vitu viwili. Ari kwerekeza ku rupfu, yanatuelekeza kwenye kifo. Ari kutwereka yuko niba umaze gupfa imigambi yawe ibirangiriye aho ngaho. Neno hili linatuonyesha kwamba unapokufa tayari mambo yako yote yamekwisha. Hari ukuntu bagenzi bacu bamwe na bamwe ujye usanga niba se hari umuntu muvandimwe wabo wapfuye, ugasanga bari kumusabira yapfuye ngo uri mu purgatori yezwe. Kuna watu wapo nje ambao ikitokea mtu wao amekufa, wao inafika wakati mtu hata kuzikwa amezikwa ama hajazikwa, lakini mtu anaendelea kumwombea kwamba Mungu aweze kumpokea mahali pema zaidi, ambapo ndio rest in peace. Sometimes wanakuta wanafikiria kwamba wanaweza wakamtoa mtu kwenye kitabu cha hukumu wakamhamisha kwenye kitabu cha uzima tayari akiwa tayari ameshakufa. Endelea Mungu. Ahangaha Biblia irasobanura neza ko uwapfuye nta maandiko yanaweka waziwazi kwamba aliyekufa hafahamu neno lolote. Ariko haraho kuvuga runaka yarapfuye mu gihe runaka ngo bamwejeje bamugize umutagatifu akitirwa n'ikigo runaka cyangwa se ibindi bintu runaka. Lakini tunajua kwamba kuna watu walishakufa, saa zingine ndugu zao ama kampuni ama nchi zao ama sema walipokuwa wanatumika nao wanasema kwamba mtu huyu anastahili hata kuhamisha kutoka kwenye mtu wa kawaida na kuweka kwenye orodha ya watakatifu, hata kujenga kampuni ama sehemu zikaitwa majina ya hao watu kwamba wamekuwa watakatifu.
byari bikwiriye kuko Imana yonyine niyo ibizi ngo uyu muntu niba apfuye yeze cyangwa se apfuye. Hiyo haistahili kwa sababu Mungu tu ndiye anayejua mtu anakokwenda anapokufa, kwa sababu anajua huyu anastahili hapa ama hastahili sehemu nyingine. Hano ku mirongo iherutse barongeye batwibutsa ngo ibyo dukora byose tubikorane umwete. Maandiko pia yanatukumbusha kwamba lolote lile tulifanyalo tulifanye kwa nguvu na bidii mu gihe tukiriho, wakati bado tu hai, kandi imyambaro yacu ihore yera, na kutuambia kwamba kanzu zetu ziwe zimefuliwa kila wakati. Ese imyambaro yacu ni imikenyero twambaye ra? Je, kanzu zetu ama nguo zetu ni hizo ambazo tulizonazo? No. Abantu bazi imyambaro bari kuvugana ni batubwire, hagira nk'umuntu cyangwa babiri batubwire. Kama kuna mtu anajua ni nguo gani zinazoongelewa hapa, mtu atuambie. Kule nyuma. Ni tabia zetu. Urakoze cyane. Asante sana. Reka imirimo yacu, kwizera kwacu, aho turi muri community zacu, acha kazi zetu, matendo yetu, imani yetu, pale tulipo katika jamii zetu, abaryo bizatuvugira, ambapo viwe ndio vya kututetea. Ntabwo ndabatindira, ndarangije rero. Sitokawia, na nimeahidi kwamba sitokawia, namaliza. Uwapfuye ntashobora kwishuzwa, aliyekufa hawezi kalipishwa, cyangwa se ngo agire ibindi bikorwa au awe na shughuli zingine. Ibyo yakoze akiri muzima biba birangiye, nyuma yao ntayo. Aliyoyafanya kiwa bado yu hai yanakuwa yamekwisha, kisha ondoka na mambo yameisha. Reka rero duharanire kugira ngo imirimo yacu, acha tupiganie kwamba matendo yetu ibe imirimo izatuma tubona ubwami bw'ijuru. Yawe matendo ambayo yatatuweza kutupa kibali cha kuiona mbingu. Reka dusome umurongo wacu wa nyuma. Tunakwenda kusoma mstari wa mwisho wa fundisho hili. Turasoma muri Yohana 11 umurongo wa 20. Yohana 11 mstari wa 20. Yohana Injili 11 mstari wa 20. Yohana 11 umurongo wa 20 haravuga ngo, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Ni kweli? Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Maria asigara yicaye mu nzu. Amen. Ahangaha twese turabizi ni ku rupfu rwa Lazaro. Hapa kisa hiki kinakumbusha kifo cha Lazaro. Nukuvuga ngo nubwo Lazaro yari yapfuye, hata kama Lazaro alikuwa ameshakufa, uyu Marita yari afite ibyiringiro. Martha alikuwa bado ana matumaini. Yari afite kwizera gushitse. Alikuwa na imani thabiti. Yari afite kwizera guhamya ko nubwo umugenzi wabo yapfuye, Yesu afite ububasha bwo gukora wa mwaka. Alikuwa na imani ambayo inamshuhudia kwamba hata kama ndugu yao Lazaro amekufa, endapo Yesu akifika, Lazaro atafufuka. Icyo nabifuriza rero nanjye niyifuriza muri uyu mugoroba. Ombi langu na ombi langu kwangu na kwenu kwa jioni hii, nuko twese ko twicaye ahangaha twagira ibyiringiro bizima. Ni kwamba Bwana atupe matumaini thabiti. Kuko nitugira ibyiringiro bizima, kwa maana tutakuwa na matumaini thabiti, tuzakomeza kugira umwete wo gukora ibyiza. Tutakuwa na juhudi na bidii ya kutenda mema. Rero niyo magambo Uwiteka yemeye ko dusangira muri. Haya ndio neno ambalo Bwana amependelea tuchangie jioni hii. Imana ikomeza kubahumurisha. Na Bwana wabariki. Reka mbere yuko tugenda, kabla